Yan na po yung sarsado na niloto ko. Yan, ginisa ko sa sibuyas. Tapos una-una nilagyan ko yan ng butter. Tapos sibuyas. Nag-brown na yung sibuyas, nilagay ko yung kamatis. At saka yung bawang at saka yung loya. Tapos minix-mix, mikos-mikos lang. Tapos pag nag-brown na, nilagyan ko ng magic sarap at saka tomato paste. Tapos kunting tubig. Tapos black pepper. Tapos yung mga ingredients nila dito na mga buhara tawag. Tapos yan. Pero marami yung kamatis. Yan po. Yan, tapos nilagay ko yung isda. Yan ang tanghalian namin. Lagi na lang isda dito eh. Salamat sa panonood. God bless. Pag-share and like naman po.